доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм, баровардани ришу мӯи сар, зиёду кам кардани вазн, дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. Дастафка ба ҳама шаҳрҳои Русия. Дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Салом алейкум тамошобинон азиз. Номи ман Парвиз. Шумо видео тамошо кардем на канали. Ман Парвиз аз Нью-Йорк. Салом алейкум мардум. Номи ман Парвиз, ман Нью-Йорк. Ассалому алейкум. Асал шумо боварӣ дорам ки дар ҷо аудитория маро ҳастед. Ман шуморо дӯст, ман барои шумо имрӯз дар барномаи Тоқи ТВ мехоҳам ки камтарак хеле реаксия будам. Асал чоҳо. Ман медонам ки бисёр маро ёд мекунен. Ногуфта намонем, мумкин ҷонони барномаи дидаги набоша. Ҷонон ҳам мумкин нема дидаги нест. Ҳам ту дафаъон ҳам тамошобинон ки нав мебинан ё одамое ки дидагиан. Мо я барнома доштем, фақат якай Саид мекардем. Сор ягон одам клип мекард. Ман ай нигоҳи мухлис, акай Саид ай нигоҳи тарафи репериш. Сол мегуфтам мо клип чихела, мисол тексту чихела, клипс чихела, в общем ҳама тарафа баҳо медод. Баъд охир мегуфт ки ман агар ҳамин клипа хариданӣ мешидам, мада меовардам, ман ин клипа чанд сум мехаридам. Ин хеле вай меовардам. Дар давоми барнома бо хид мекунем. Хубтар. Созай че ноутбук созай ҷош. Карош ҷонон, ҳозир имрӯз мо ду клип тамошо мекунем. Якум клипи Карлион тамошо мекунем. Баъд дигим Айфабика. Карлион клипи нав буромад. Ё Айфабика тамошо кунем. Не фарқует. Давай Карлион тамошо мекунем. Карлион клип. Кстати, ман Карлиона беҳад ҳурмат мекунам. Ҳама ҳурмат мекунам. Ма дар ами мара ҳама нагин. Ма дар ами вес репи тоҷику хафа нашавен реперо. Ленд махқулай. Читкаш, стилиш. Агар ман мақсад ки ман мехостум ба ҳамун хе бихонам. Ва Карлион просто яхе трекош махқулай. Ва дар ҳаёт мақсад ҳамаш ҳурмат мекунам. Кадом репи Ленд махқулайта Меҳроҷ? Ну, ваяку памтераи чизи ҳастай. Ой, ҳамаш махқулай. Нет, уно кимчи 21 мегако. Ана му короче махқулай ма. Ҳама трекош махқулай. Ма кайфиш мекунам, ро гӯш мекунам ба худо. Баъд фақат ҳар дам як гӯш мекунӣ, Ралик, Фавик ё не? Вы серьёзно? Ралик? Охи чӣ медонем қати Ралик наздики. Одам кати Рамазон кати ман наздикам. А Ралик не. Чӣ сабаб? Ба гуфти ва реп хонда наметавем, махқул нест. Это не рэп. Че? Это нола датори бит. Это гирия датори бит. Ами ма даже худаш да мегум ки Рамазон ту чун одам беҳтарин одами. Аммо Ралик марам как ай тарафи мухлис хиёл мекунам ки реп бояд ин ранги Карлион шава. Мисол тозатар реп ошиқиам хона Ленд мехона. Ҷононам репера если что. Не, репи тоза. Шумо гуфтанен ки ман махқулту нестам? Не, давом. Чун репер? Гапа набур. Мебурам. Ман я реп та гӯш кардам. Ко? Охир гуфти ки гӯш кунем. Валлоҳ гӯш кардаги нестам треком. Гӯш кардагим сетиша. И чё махқулту нешид? Нормально. Что? Борда зура. Нормально? Зура. Зурай. Тамом. Ай барнома меравад агар. Дуроин да канали Ҷонон ТВ Асал чо ҳар се трекома гӯш кунен ва оценить кунен. Ссилкаш да описание видео. Ман чора ядаш мебурам хай. Ман чора мара ядаш мебурам. В общем, я савол дорам. Сол ба ай назари ман ами настоящий рэп, чисто рэп, Ленд мехона, ошиқиам боша. Ами вали вай намекунам, музика намекунам. Ман намегум музика безебаё, чақчақи рэп рафтаста, чисто рэп, ошиқи Ленд мехона. Айни акай Саидшон бисёр одамо мегӯянд ки ғамзада. Мара аму репа ман да махқул неста. Намехоҳ одамое ки безебат мехонанд, ҳамаҳое махқул нестанд. Неки акай Саид ба гардан мегирад ки ма ғамзадаем. Ту ҳамин гапда чӣ гуфтанӣ? Акай Саиду бо як гала одамода? Худо бизанам, қа мезанам тамом. Не, реально та ами гапа чӣ қабул мекунӣ? Оха ғамзада ба калом мегирад, дига чиш мегӯя, уже сам обиженный да ҳаёт. Он уже даже признаёт то, что у обиженный. Не, ма и гапа да назар надорам, ҳамун рэпхонишона. Я их не слушаю и слушать не собираюсь. Мара ҳаёт то и дараҷа нашикаста, чтоб ман ёра гӯш кунам. Ҳаёт чика наба гӯш мекунам? Акай Саида ма гудакиём да официантша гӯш мекардам. Гирияи мекардам. Якам любовим да. То гурия короче рафтам ё мақсад дар рэп ё ба мара рэпер нестам. Тамом.
охирон кадом клип Карлиона тамош кардагӣ? Рост шад? Ма вообще клипи Карлиона тамош кардагӣ. Я треки Джонни Манша гӯш кардагим, тамом. Клипош ҳам зура. Я не буду это всё делать. Мохбария тамош накарди? Нет, ну слушала Асалча. Вали клипш тамош кард. Гӯш кардам. Ошқин Форид ба худо. Давай иха мекунем. Сеюм клип абай тамошо мекунем меша? Бе хотири барнома рафтем. Бахшиш. از این کوه‌ها بلندتر و بزرگتر آسمان است. آسمان. جانی بابا. از آسمان چی کارمتر؟ آسمان بچه‌م گناه‌های بابای تو کمتر است. از گناه‌های بابای من چی کارمتر باشد؟ از گناه‌های بابای تو رحمتی پروردگار کمتر است. Где они снимали? من یک بار تماشاش کردم. کناری ما سبب گناهگاری و سببگارش ما سر تا با پا خطا کناری ما دیلو در تپیش کودک با بازیش خماش تنها خدا بر من دوار تنها ما دردم از دل دارم باور تنها خدا بر من دوار تنها ما دردم از دل دارم باور кинои ҳинду номаш боғбон модар хела тарбия дод боғбон машқи бадан мекем гоҳ-гоҳ ва мегуфт ки вақт мисли корвон 5 минут пас мия борон заминои деҳа меша ором шохчаи хам кардам метабодон ва мегуфт ки ман мисли боғбон аз ҷон ҳар боре меям Короче, ты нафаҳмидӣ сути клипа? Хаплен кия ам мардак? Чужой человек или кто-то? Ман танҳанги тамошо кардастам. Он бобош мешай наведаша. Очаш неста. Понятно, замолчите, пожалуйста, мне вот этот мужик не нравится. мисли тира будам ноаён озӣ боша дар аён мара мегану мархаён ва дар охир шукр боз ҳам шукр гарчанде ширин буд ва шур буд мисли чашми ошиқ мисли ҳар вақта ҳам кур будам шур буд ما موچه هم دا وعده کردیم بچم ایرا همه اولیم دا بیتون بچم ما پیش خیلیتون میمارم و چند گو برا پیش هم مسافر همین رو میکنم ما همه فرزند بشین فرزند کارویت ما ترا توجیکی خدی گفته استم که مای خانه را نو سهینه دا وعده کردیم تنها خدا بر من دوار تنها ما دردم از دل دارم باور تنها خدا بر من دوار تنها ما دردم از دل دارم باور کناری ما سبب گناهگاری و سببگارش ما سر تا با پا خطا کناری ما دیلو در تپیش کودک با بازیش خماش این کلیپ مذکور از Это значит на реальных событиях? Ага.
من خانم برای تماشا بینم این فیلم مذکور از زندگی پسری که به پدر و مادر بود و غیر از بابایش هیچ کس نداشت. ما هر گونه توانستیم فیلم رو مانند به حقیقت نشان بدیم. فیلم دوام دارد. ما به دستگیری هر گونه اسپانسرها این فیلم مذکور را ساختیم و دستگیری مردمی کلوب توانستیم تنها قسم اول را سازیم. گیره کردی؟ صاف نی. در کلوب بوده گپچپ. بسیار. چخلا کو وای تابگو. خیلی. ای کلیپ چی فهمیدی؟ چخلا مضمون ترک. چون مقصد как будто خیلی специально امی چیزا خیلی کارگن که درونی آدم بکوه فهمیدین؟ شما درون سبکو آدم خیلی прям خوی نخوی احساساتی خیلی жалость بتا. من کمتر سخت‌تر کنده حیات آدم. دیل ما گرم کرد اول گنده گرم کرد آخر دا چی خیلی چی وضعیت شدی برای مسافر؟ چپرها گنده برای هم مسافر هم گودک برای خانه آخر دا جنگ کسیم فرزندو برای خانه خیلی بودگی مقصد یا چیز تا این پرابلم های ریال نیست که امیره نشان دادن نه ترسی کده نه ترسیده که قبول میکنه مردم نمیکنه نمیره ریسک کدن برو وردن نشان دادن مقصد کاری کردن که همه آدم درون زده بود روی دادن چیز کلیپ زور کачество тоже زور به حد زور как маленький кино как будто تماشا کردیم если бы купила за сколько ай چند تا چند باید باشه نه واسه تو اول نگو چانس می‌خریدیم کلیپ نه کانال داری می‌فره در کانال کلیپ خرید می‌برن میگن جناب همه چانس می‌خرید کلیپ تماشا می‌کنین از رنگی خوزی و باید کلیپ بخریم یک چیز در نظر میگیریم که من خودم به پدر کاوشدگیم و слабой точкой моей в темой лично من میتونستم تا 10,000 даже برای این کلیپ بودم потому что مقصد احساسات مرا گیجویش همینجا ده هسته نه ایش نگاه نکنیم как бизнесмен да как бизнесмен 5 штук я бы дала максимум ему тем более без спонсорка я бы подумала اگر که بگیریم خود еврей میگرفتم اگر чисто برای کانال میگرفتم чисто даже 3000 میکردم بود که تو спонсор نداشتی تو رفتی در کلوب سیمکاش کرد مقصد خدا میداد تو سوم دادی ندادی اگر کسی استوریش گرفتی مقصد مردم تو را دستگیری کرد تو از خود او کانال داشتی 3000 بسید رنگی еврей چون اگر بگیم که دیلی ما را کوفت همه چیز با یک خیلی چیزای از حیات شخصی ما از دامجا دیدم یا با یمو 10 штук дала бы 10,000 یعنی اصلا چه بخشش به زبانی روسی گپ زدم یا خیلی گپم مضمونی همین کلیپ رپ خودش باهاش چند کلیپ باهاش چند رپ ну канал فرید من کلیپش более чувственный باهاش چند ای چند تا چند یک تا 10 کلیپ 8 трек 5 تمام رفتیم حاضر я надеюсь بخفگی کارلیان نه چی باید خبرون با هم قبول میکنه لبا میگم مثلا من میشناسم حالا فایل که گوش میکنین فایل یک موضوعش پیش خوندگی کلیپ برو وردگی ممکن زیادتر شده اگر فهمیده باشی میشه فایل که اینجا فایل کنیم za kadrم بشینه میشه فایل که فرات مریم جانم تیاری خیر دیدگی خاطر است دیدگی نبینه میرم های میبینیم ابو دیدار боевик саждесте عشق الکتریک توکی میزنه 2020 MC گیریا این خیت باید بشوم خیت 2020 من برای تو سچینیت کردم من باید رپر بشم همین تی سبب شدی که من میخوانم شش عصرایی که یادم نمیره خواه میرم در یاد میخیزم در یاد نمیدونم گوش کن تو رفتی خون میخورم دیل ما گیریف تایی دنیا قطعی چند کسه بودی میگیرم تا بخه بیا تو مرا پرتافتی برای همیشیدم ما رپر نو دختری تو دختری بیا نشیده یه در
قطعی و دماشین قطعی و تو داری تما ای پشتی توی حرام لزغم بزنم دوینا روزای زور داشته ما میگفتی ما دادی داره آسی ای جنم سرم بیاره قلبی داره گرده ها مخنک زد ای پشتی توی لعنتی ما دتای خانه تانم تو دتای چند خانتی پدر که همه بگو او قدر بردم شماره میگم میمون میگه ای پیشم گم شد تویت مبارک ای پشت دادم آقم کرد مرا سیگارت پیوا وینا آرامم کرد مرای حال شیافتم باید من ریپ بخونم مخمم میکشم میدانی کو من میتونم سریوزا بیشتری تو مهمتری میخونی خیالتون کیفه اینه خونده کو با ما الان شما اودیتوریا داره نه والا گوشتون میکنم اینه خونده سه دیگه پیش دینم اینا میدونم کی پریکول کیسته رفتم Ви серьезно думаете, что это круто? نمودم سی приколом قسم Ты серьезно думал, что он вот это читает? Я бы его в один этажа окна кадал. قلب درد شدن که شما نخونه رب نگه نکه هرچی عروسی بطن تماشا کن دوام شد اینجا ждать من مجبور شدم که گپورا بودم 70 زیر پیروزی نمیخیلی میخونم دیگه 70 فایز چی؟ عروس برا باید همسایت همسایش جیانی همسایت بلدن چشک راستش باید هم افهمم رب نیست برا شما نخونه رب نگنی قهرچی عروسی پتن رفت پتن خرشید و ویدیده ده توری بیت نولی شالم عروس رفت پگشت رپر نشه بچم ای روی شما رب نمیره و بولو افتکه ده بگرد و شیخ گفته بولون ای ته عروسی یا کی عروس تره عروس کت برای اورا نولیش که اورا یا به شب و روز کت با هم اورا رب که خلق فرق که نوبالی خورا تو تشیشته گودت که مرین شما بای روز Ты до него ходил ча нафар трэп бадями трек закат чап грифт اول شب سی تا دیشم زده گیرد امیو امسی گیریو امسی غمو چشم گفتنی زنده باشه گیریو تنباس نکنه که به نام میمونه بزبیش مده چیه دخترها خوب میکنن که داد میکنن ولی داد این سایه بیسونش نیستن ببین یه بار چپ میگیریم اما اورا بانم یالو دخترها که داد شما نکنه یه بار بوم شونده حیات ایده یا نشوه دیگه یه بورا هم وقتی بستن یک دو سال هم و اندگراند بخورم بلدی یا پرسته نه یه بار که داد نکنه مرم تونه یک بار که داد شما نکنه مرم تونه بینون مولان یا بار کداد میکنن چه یا بار کداد نکنن دخترها بگردن برین همین نصیبه ها بگردن برین ابراتنا لباف کنن قچون مرم تونه جانان جانش مرا التماس کیسه زورتون کیسم دخترها نصیبه ها بگردن ابراتنا یا بار هم و بوم شوم به ایده مونن کداد نیست دیگه نه چرا پیش دیگه بس کاگی بس کاگی نه کیسه آها وای اکوز دا سر زنگ خوندم دی شرمنده رفته شوخی میکنه لگندا یوتیوب تاجیک Jordan, uccinoli c'hai per stacere ci muono me che na giria Ure cari tu ura fudi cana mia Baba gi rap che jakta dët kaseta Ura ta ti shasha bja klas dë klaseka Rimar dira bogar bë këshë moriden Aj vakte shoma jo mundun da i rem noli geni rap Muhori ba i girja keni nestek Të reperi akoni boshi bio i gja bestak E o shikoj rap me khonen bëkhonen sos Ki e pishti shëmo gabon na kena har khel ghoz O shikoj me khoni bëkhona bosha dush kharosh Të mara famidi mushi Давай, зинда бош, ага, касе фамид Фамидаги да, наме фамидаги быка Наринелая джо бишнен, баган ки ой репай Нага ки, бакиш да овозиш Чигида кадестаги Бошен, репа наринен, е Ча посмотр дурами шедевр думаю, анами ما یه چی بزرگیت شب بگم که بسیار مردم همین 2 میلیونش انقلی آیاده بزرگ خوندگه بسیار آدم بریدگن در پابلیکو پارفتگن یا بزرگ بعد خورد کردگن این زایبات لگه فهمونده نه یه همین ویدیو هست کاروچی در کامنت نظر مدام تا فالون برایشون چی با ایش برات بخشش من او تو آخرش تو همه کامنت های نمیره قریبا جواب دادگیم تو وقت کانال درستم بود کاروچی باز ما یه فرات کردیم فابریکه که مقصد کلیپ بزرگش هم موندن نمیدونم کلیپ زوره
аки ҷонон барои клипи безеб чизе гуфтаем буд ки ӯ гаварет кард дига клипам пешниҳод кард ягон чи хай кӯя гувам клипи нито шамонен Клипи Нито? надора дига Надарам клипи Нито. Қадар Нитош деса бошад. хай рафтем ту бояд ин клипа тамошо кунӣ ба ҳоти дӯстони азиз текстои клипа қатъи Карлион бояд аки муқоиса кунем барои чизе тамошо кардем хит кардем это абсолютно разный уровень абсолютно разный уровень абсолютно разный контент абсолютно разный вай аудитория да ее кор кардастан Карлион уже ба гузаштаи худаш ба опити ба чихе бугум ба дидагии худаш мақсад стилиш дигасна абсолютно мо иёра сравнивать кардан да вообще ҳақ надорем я лично не буду их сравнивать потому что Карлион клипи Карлион это клипи Карлион клипи Фавик это клипи Фавик в общем минус плюсоша кани габза ман медонам пернести в общем то трам мефаҳми ячиним чира ма сереб хондагиам 6 та хондагиам хеб гирем ага чизе бугуй мекнем такта хуй буриданот буфора тагит меша тағора чикар кунам гӯш кунениса мақсад клип слишком арзони бадғалтида герда ба фикрам дар вақтҳои бепулит карги ранги ҳозир ягон кас дар бери набуд ки пулат бита ё ки пулаш бити мақсад то что и клип без расход не маълума ана гӯш кунен акада спонсор дошта клип спонсор ягон сум клипи ҳаста ки ман пак офтам дар он канал анака гӯш кун клипи Карлиона навистагия ки без спонсора ва ба дастгирии мардуми клуб ана муҷода клипа мебини хиёл мекунӣ ки конкретно расход кардия ай тарафи блогерим гуфтаистам акма то что ба худоҳо такое чувство как будто конкретно спонсоро будан конкретно расход кардия ин намиҷода маълума ки сағрахракай фаҳмидед хеле сари рада қабидагия резка съёмка кардия не ки итоку сравните ахсикора бивалло смотрите у клип чанд просмотр гирифтагия инами девнагари чи хеле гирифтагия инамиҷа ҳақиқати дуруни репа гуфтаиста ҳақиқати бисёри мардҳоро гуфтаиста хеле ки фавик яхе клипшам 20,000 аста аю 500,000 ам аста алдараш ма именно начудами гуфтаистам начудами клип мақсад ки инами қатта ягон бор бировардагиам ту наи барномато короче гӯш ка ҷонон вақт дароз нашава клип в общем зура гӯш кунед клипа чанд сум мехариди 5 та медодад 5 та ба барвақт меомади канала фурӯхтам канала қади клипо фурӯхтам 5 та мехаридим буи анака адсанкаи трек айда мада читкаи ами охирон читкааш ами ҷои гуфтам читкара нигоҳ ана мухали чима намехоҳин ту як кишидам барном ялом читкааш мада фаҳмидна идеяи кадагиш да клип 5 в общем вақт дароз нашава фаҳмидем биё моҳпария тамошо мекунем барномаи тамом мекунем чӣ хеле ки гуфтӣ ман надидам клип моҳпария ака моҳпариё 11,000 просмотра ами моҳпари оригиналаш дар канали хезе 2020 буд ва я шахр гирифи клипа удалит кардага ҳисаб пафтаган шадага канал суроб зоиров кен клипа шахр хали гап чап мекунӣ ман сабаб шанавдам в общем удалит кардага аз суроб зоиров ҳисаб парт шуда ман мехоҳам я бор клипи ноза бибинам вале мебинам клип зо ма гуфтаиста клипи ноз ман дидагиш нест адени барномаро трека гӯш кардаги клип ҳамеяд правильно ҳолиам дорум дар телеграмами трека дар реби тоҷикӣ нестам аҷаб базевисиёд ба мисли худуд мисл биёд намешавада изиёд бахши бани гап клип як кадр қад съёмка кардага як ракурс як рафтага переход нест рафт аксию чиста киногиё мата давада додумку даври мактаби синфино ҳарчи хато кардум нак баъди солҳо расид лаҳзаи рӯбарӯ опанам опари чангаксини дарё пари
مجبور خونتی لو باری کیایو پاری محیطی لو باری ай дилам гарм шид با پانمو پاری چنگکشنی دریو پاری مجبور خونتی لو باری کیایو پاری محیطی لو باری با همش شده تشکوکی چنم دوست نداشت تشوکی نوری خیچم ادهو شبو بی با اومدنش روزی خوب شد فرکی دارم دردی مورم aynı حالت تو لبی بار بچلیک دقم نوشنامیم فرکی دارم دردی Лови барбачилик да камена вишнамим Агап на бро, да бро, да гуна там ро Даро, бего дар хол, хона там дро Кадро ханаму, абро кабу, авой сабу Яқи сабу Қисаи орзуҳои осмонӣ дар замин Машвад ғалту магар ту ба буса сағзанӣ Бусаи бари рӯи пари рӯ Бӯи мӯи сари рӯ лаби сари ту خوشبختی باشد بین مونده باز دا هپی باز دیم ده سورپرایز ده دستی نازوک ده کتفومه ایواز کنم نمرومه کی مشکنی تلفونه ایراش مگه که دل من نشکنی سفید کردن مشکله وقتی که سیاش کردی نمیشودی سیو تایزیو عجب بازه بیسیانم و پاری چنگکشنی دریو پاری مجبور خونتی لو باری کیایو پاری محیطی لو باری و پانمو پاری چنگکشنی دریو پاری مجبور خونتی لو باری کیایو پاری محیطی لو باری هرکی دارم دردی لوی barbachilik da kamena vishnomim Varki daram dardi moram Ayni holat Lوی barbachilik da kamena vishnomim مشتم چی فهمیدی کلیپ؟ چی فهمیدیم؟ شما چی فهمیدی؟ ما 100% فهمیدم کسی به کلیپ گفتن در قرآنی چی فهمیدی؟ نه اگه تو за همین کلیپ چی فهمیدی؟ То, что любовь такая чистая была, то охира рафта, я кас бойдот. Монда ки дигари шарафт. Бани монда. Харафтем гачах-чах. بعد کلیپ کردی نمی گاو نمیزنم رفتم میبرم ایسا نمیخوام یه چی گفتم چی با؟ نمیدونم نمیفرم ما خواهم شد کلیپو تمام دیگه یه چی نمیگو کشیمو؟ بکشش فهم خیرخش نمیکن؟ آخه هیچ نمیگو میگو تمام خیرخش کن تمام برنامه تمام شد سلامت باشه اصلا شما چی با نمیخوام یه چی درباره کلیپ گفتن слишком дадилим дуромат, слишком бад. Мама ми фамидам ки стили клипои ки буд? Карлион. Карлион да махул меша. Ака азиз, да реалистичный чизора ҳаёти шахсо мегира. Чтобы кори мекунаким хара одама друнуш будроя да. Выгодно. Стили выгодный. Кори мекунаким мақсад одам хча бишноса. من لیچنو زمیره دیدم یکم لبافم دادم زد گودکیام دادم پدرش چند بار گوش کرده بودی؟ هر شب گوش میکنم کلیپ تماشا کردی و خیلی نفهمیدی؟ انا که گوش کنه نه ما کلیپا گوش میکردم دیلم گرم میشید حاضر دیلم خنک شید چرا؟ MP3 پروسه MP3 چی میفهمیدی؟
слишком чистая любовь, слишком гармия. Я фикр надоштум, то, что это гудаки, что охивша мешала. Я думала, это хозира любовь, которая вот у них происходит. Хозира любовь описывать кадыстай. Аммо, оказывается, ай ноль то охира бурдай. Любовь я каз бойду дай. Малишь на код дилем хныкшит. Потому что я очень верю в любовь. Я очень верю в любовь. На кёзи не мигирив шикаста в мою веру. بعد 5 минут даёд мебро. Рамат калом барои тамошо ин барнома. Хайр то боздид да канали мо подписаться кунед, лайкро фаромӯш накунед, иҷои эҳсосотҳои натуралне буд Асалчо. Айс баъд барнома хати ҳар як репер, ҳар як блогер алоҳида мебро. Мумкин Клипи мара да ягон кас монед. Клиптара кайс ҳайда мемонем, саломат бош. Хайр.